अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी को एनालाइज करेंगे वो रिफाइनरी सेक्टर की एक कंपनी बाइको पेट्रोलियम है। इस कंपनी की प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑयल रिफाइनरी मतलब क्रूड ऑयल से ऑयल को रिफ़ाइन करना और फिर डिफरेंट पेट्रोल पंप्स पे सप्लाई करना। 2007 ऑनवर्ड इन्होंने अपनी ऑयल मार्केटिंग कंपनी भी बना ली। इसी वजह से हम कुछ बाइको पेट्रोलियम के नाम से पेट्रोल पंप्स भी रोड्स के ऊपर देखते हैं। इस कंपनी को मेजरली एक मॉरिशस की कंपनी बाइको इंडस्ट्रीज़ इनकॉर्पोरेटेड होल्ड करती है। अराउंड 90% शेयर लास्ट ईयर की ईयर क्लोजिंग के ऊपर उनके पास थे और अराउंड 4% से 5% शेयर जो हैं वो इंडिविजुअल्स के पास हैं और अराउंड 3.7% शेयर जो हैं वो तकरीबन बैंक और इंस्टीट्यूशंस के पास हैं। 31 मार्च 2021 को कंपनी ने नोटिफाई किया कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये फाइनल किया है कि बाइको पेट्रोलियम का नाम चेंज करके सिनर्जी को पीके लिमिटेड कर दिया जाए और इसकी प्रपोज़ल को अप्रूव कर दिया गया। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद जनरल मीटिंग में रखी जाएगी और जब अप्रूवल आ जाएगी तो प्रॉबली एससीसीपी और स्टॉक मार्केट को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब ज़रा हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नज़र डालते हैं। करंट बाइको पेट्रोलियम की प्राइस 9 रुपये 77 पैसे है। इसके शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है स्टॉक मार्केट के अंदर। इसके शेयर की 52 वीक्स की हाईएस्ट प्राइस 13 रुपये 42 पैसे और 52 वीक्स की लोएस्ट प्राइस 7 रुपये है। इसका टोटल फ्री फ्लोट स्टॉक मार्केट के अंदर 20% है। इसका मतलब है कि 20% तो स्टॉक मार्केट के अंदर लोगों के पास होना चाहिए, लेकिन 90% होल्डिंग सिर्फ बाइको पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ के पास होना, जो कि मॉरिशस की कंपनी है, इसका मतलब है ऑलमोस्ट 10% शेयर उन्होंने स्टॉक मार्केट से भी एक्वायर किए हुए हैं या उनके पास ही हैं। अब अगर हम इसकी ईयरली परफॉर्मेंस देखें तो तकरीबन 35% इसकी प्राइस में इंक्रीज़ आया और लास्ट 1 मंथ की परफॉर्मेंस देखें तो 15.85% डिक्रीज़ आया। इन अमाउंट अगर हम देखें तो 1 रुपये 93 पैसे इसने अपनी प्राइस में लूज़ किया। इस कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू या बुक वैल्यू इनके फाइनेंशियल्स के मुताबिक 5 रुपये 32 पैसे है और एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू वो 5 रुपये 87 पैसे है। इसका मतलब है एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू जब बढ़ रही है इसका मतलब है कंपनी इम्प्रूव कर रही है। ये एक बड़ा अच्छा इंडिकेटर होता है आपको एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू देखने के बाद कि कंपनी इम्प्रूव कर रही है या अपनी प्राइस को लूज़ कर रही है। पिछले 5 सालों के रिज़ल्ट्स देखते हैं। अब 2017 में इस कंपनी ने 40 पैसे फुल ईयर की ईपीएस शो की और नील पे आउट दिया। 2018 में इस कंपनी ने 94 पैसे ईपीएस शो की और नील पे आउट दिया। 2019 में इस कंपनी ने एलपीएस शो किया और 32 पैसे का एलपीएस था और नील पे आउट दिया। 2020 में इस कंपनी की सेल्स भी कम हुई और एलपीएस पोस्ट किया जो कि 46 पैसे था और नील पे आउट दिया। 2021 में अभी तक 3 क्वार्टर के रिज़ल्ट ये लोगों से शेयर कर चुके हैं। पहले क्वार्टर में 9 पैसे का ईपीएस, दूसरे क्वार्टर में 10 पैसे का ईपीएस और तीसरे क्वार्टर में 23 पैसे का ईपीएस। इसका मतलब है मोमेंटम को अगर ये कैरी फॉरवर्ड करें तो चौथे क्वार्टर में भी 20 से 30 पैसे का ईपीएस आने के चांसेस हैं। अभी तक टोटल मिला के 3 क्वार्टर्स का 42 पैसे अगर ईपीएस देखा जाए, जो कि एक अच्छी प्रोग्रेस है एलपीएस के मुकाबले में। अगर हम इसकी फाइनेंशियल्स देखें तो उसके अंदर जो सबसे अहम काम इन्होंने किया वो अपनी सेल्स बढ़ाई। 9 महीनों की जो सेल्स इन्होंने शो की वो लास्ट ईयर के फुल ईयर से भी ज़्यादा पिछले 5 सालों के फुल ईयर की सेल्स से ज़्यादा थे, जिसकी वजह से ये लोग ईपीएस में खड़े रहे। दूसरी बड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इनको एडवांटेज दे के गया वो था पाक रुपीज़ का स्टेबल होना। लास्ट 1 ईयर में हम देखें तो पाक ईयर मोस्ट ऑफ द मंथ स्टेबल रहा, जिसकी वजह से इन्हें इतना ज़्यादा क्रूड ऑयल ख़रीदने में डेंट नहीं पड़ा और यूएस डॉलर और रुपी पैरिटी की वजह से इन्हें एक कंसिस्टेंट प्राइस पे करनी पड़ी।
ڈالر کے اگینسٹ پرائس کنسسٹنٹ رہنے کے علاوہ روپی جو تھا وہ کافی مستحکم پوزیشن میں رہا. 150 روپے سے 158 کے درمیان روپی ٹریڈ کرتا رہا. اس کے مقابلے میں 2020 میں ہم نے روپی کو دیکھا 168 ہائیسٹ بناتے ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ کمپنی نے کائبور ریٹ کا بھی فائدہ اٹھایا شارٹ ٹرم فائنانسنگ میں، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے جو کرنٹ کائبور ریٹ آفر کیا جا رہا ہے وہ بڑی لو لیول پہ ہے. یہ تو تھی کرنٹ کی کمپنی کی پروگرس اور گروتھ. اس کے علاوہ کمپنی کی مینجمنٹ جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات میں ہے کہ اپنی ریفائنری کو اپ گریڈیشن فیز میں لے کے جائے، تاکہ گورنمنٹ کی جو گیون پالیسی ہے ریلیف کی، اس کے اندر یہ کچھ کما سکے. کیونکہ ریلیف پالیسی جو انہوں نے گورنمنٹ نے دی ہے اس کے اندر 20 ایئر ٹیکس ہالیڈے ہے. اور کمپنی ریفائنری مارجنز کے اوپر بھی گورنمنٹ کے ساتھ ان ڈسکشن ہے، جس کی طرف سے گورنمنٹ سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے اچھے نتائج کے لیے. لیکن اپ گریڈیشن پلانٹ کے لحاظ سے ابھی تک ان کا کوئی ایسا نوٹیفیکیشن اسٹاک مارکیٹ کو موصول نہیں ہوا جس کے اندر یہ اپنی ایکسپینشنز کی ڈیٹیل ظاہر کریں. اور گورنمنٹ کی پالیسی یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ جون 2022 تک کچھ اپ گریڈیشن کے فیزز کمپلیٹ ہو جانے چاہیے. اس کمپنی کا جو سب سے بڑا ڈرا بیک میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کی مینجمنٹ بہت سلو ہے، چینج کو جلدی ریئیکٹ نہیں کرتی. اگر ہم دیکھیں تو پچھلے 15 سالوں کے اندر صرف 2007 میں انہوں نے اپنے شیئر ہولڈر کو کچھ دیا تھا، وہ تھا 60% رائٹ شیئر ایٹ پار. شاید اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ کمپنی کی مینجمنٹ انٹرنیشنل ہے، اور انٹرنیشنل لوگوں کو شاید لوکل مارکیٹ کی کچھ دیر بعد سمجھ آتی ہو، جس کی وجہ سے کمپنی چیزوں کو دیر سے ریئیکٹ کرتی ہے. اسی لیے اس کے شیئر کی پرائس بہت زیادہ سٹیبل رہتی ہے اور زیادہ اوپر نیچے نہیں ہوتی. ان کی مینجمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن اسٹاک مارکیٹ کو 20 اپریل 2021 کو ایشو کیا، جس کے اندر انہوں نے بتایا IGCF آئل اینڈ گیس کمپنی لمیٹڈ، جس کا نام پرانا ابراج آئل اینڈ گیس کمپنی موریشیس تھا، جو کہ بائیکو انڈسٹریز انکارپوریٹڈ موریشیس کی ایک سبسیڈری ہے، جس کے پاس آلموسٹ 22% شیئر ہولڈنگ ہے. اس نے بائیکو انڈسٹریز انکارپوریٹڈ کو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اپنا 22% شیئر ڈی انویسٹ، مطلب شیئر لوکل مارکیٹ یا انٹرنیشنل پلیئر کو، کسی بھی پلیئر کو سیل کرنا چاہتی ہے. اس ریکویسٹ کی وجہ سے بائیکو انڈسٹری انکارپوریٹڈ لمیٹڈ نے ایک ایڈوائزر اپوائنٹ کیا ہے جو اس پوٹینشیل شیئر کو کمپلیٹ کر سکے، لوکل انویسٹر کو دیکھتے ہوئے یا انٹرنیشنل انویسٹر کو دیکھتے ہوئے. اب ہم اس شیئر کی پرائس رینج دیکھتے ہیں. یہ کمپنی 2016-17 میں 15 سے 24 روپے کے درمیان ٹریڈ کرتی رہی. ایون 2018 میں بھی 15 سے پلس تھی. اور اگر ہم اس کے ریزلٹس دیکھیں، 2016 میں اس نے 1 روپے 40 پیسے EPS پوسٹ کیا، 2017 میں اس کا 40 پیسے EPS تھا، اور 2018 میں 94 پیسے EPS تھا. جس کا مطلب ہے کہ اس کمپنی کی کرنٹ ایویلیوشن دیکھی جائے 2021 میں 42 پیسے EPS 3 کوارٹر کی. لاسٹ کوارٹر کی اگر EPS کو کیلکولیٹ کریں یا ایکسپیکٹ کریں تو یہ جا کے 25 سے 30 پیسے کے درمیان آنے کے چانسز ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ اراؤنڈ 65 سے 80 پیسے EPS فل ایئر کی شو کرنے جائے گا. اس سے تو ہم کلیئر کٹ انڈیکیشن لیتے ہیں کہ 2018 اور 17 کے درمیان جو اس کی پرائس رہی اس کے درمیان لائے کرے گا، جس کا مطلب ہے کہ 15 سے 20 کے درمیان، اور اس کی کرنٹ پرائس 9 روپے 77 پیسے ہے. اور ڈاؤن دی لائن دو چیزیں جو یہ گورنمنٹ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، ریفائنری مارجنز کے اوپر، جس کے اوپر کچھ نہ کچھ پروگرس ہوئی ہے ریسنٹلی. گورنمنٹ نے کنفرم تو نہیں کیا لیکن کچھ پروگرس ہوئی تھی لاسٹ منتھ کے اندر، لیکن ابھی تک کچھ فائنلائز نہیں ہوا. دوسرا، یہ گورنمنٹ پالیسی کے اوپر فائدہ اٹھا پائے گی یا نہیں اٹھا پائے گی، یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اگر ان کی مینجمنٹ اسی طرح رہی کہ کوئی پلان نہ لے کے آئی سامنے ان نیکسٹ 1 کوارٹر میں، مطلب جو آنے والا کوارٹر ہے، تو ان کے لیے پرابلمز ہوں گی اپ گریڈیشن کے لحاظ سے.
लास्ट पॉइंट ये है कि इनकी कंपनी ने एक ये जो डिसीजन लिया हुआ है 22% शेयर सेल ऑफ करने हैं, जिसके लिए लोकल या फॉरेन इन्वेस्टर को देखा जा रहा है थ्रू एन एडवाइज़र। उससे एक ये एडवांटेज ज़रूर होगा कि काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन स्टॉक मार्केट में इसके बारे में आएगी, और इसकी प्राइस अगर 15 पे खड़ी है तो अराउंड 20 पे टच करने के चांसेस होंगे उन दिनों में, क्योंकि स्पेकुलेशन पे प्राइस मूव करती है ऊपर की तरफ कि इस कंपनी को काफ़ी अच्छी प्राइस मिल जाएगी, जिसकी वजह से हम ये देख सकते हैं 3 से 4 रुपये का एडिशन। अब अगर हम सम अप करें इस तमाम एनालिसिस को तो हमें ये नज़र आता है कि अपकमिंग रिज़ल्ट्स अगर 25 से 30 पैसे के दरमियान होते हैं तो हम इसकी शेयर प्राइस 15 से 20 रुपये के दरमियान ट्रेड होते देखते हैं, और अगर उसी टाइम में एडवाइज़र की तरफ से कोई अपडेट आती है तो प्रॉबली 4 से 5 रुपये का और एडिशन होने के चांसेस हैं। इस स्क्रिप्ट से हम एक अच्छा फ़ायदा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग के फाइनल ईयर रिज़ल्ट्स, और एडवाइज़र की जैसे ही मूव आएगी तब भी अगर ये 10 रुपये पे हुआ तो ये 13 से 15 के दरमियान ज़रूर ट्रेड करेगा। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।